I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I'd let the previous generation of entrepreneurs down. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. We are going to make it or break it based on whether we can provide products to higher education and services and relationships to higher education that no one else provides. And I think we ought to spend 100% of our time thinking about that. And if we can't do that, then we ought to go broke. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. So keep looking, don't settle. I'm not good at learning school. I failed 3 times for entering university. I have a lot of terrible experience, made a lot of mistakes when I was young. In my life, I never thought I would be able to speak here. I never even brave enough to say I want to be a student. So thank you for inviting me here. So this is my advice for those young people. When you are graduate, when you just in the university, don't think about, I want to resign from the school and be another Bill Gates, because Bill Gates left Harvard. There's only one Bill Gates in the world. When you graduate, find a company. Most important, find a good boss that can clean you, discipline you, tell you what is good and right. It's more important than a good company. So, if you are 20 to 30 years old, please find a good boss. Not necessarily a good company. Of course, a good company, a good boss, even better. When you are 30 to 40 years old, try to do something yourself, if you really want to try. When you're 40 to 50 years old, do things that you are good at. After 20 years of learning, you should do something you're good at. When you are 50 to 60 years old, spend your time supporting young people. When you are over 60 years old, spend time with your grandchildren. If you stay with them, you will be full of energy. And young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. But the advice I give to the young people is also the advice I give to myself, that
Nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. You know, the early days, Alibaba had no money, no revenue. Nobody pay us. After 18 years, Alibaba become today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. I'm working hard. My team work very hard. 18 years, we work like a normal company of 70 years. Day and night. Nothing is free. Nothing is easy. You have to think different. You have to do different. For example, you know, the early days in my company, when some ideas come to my desk, Jack, this is a great idea, and I look at everybody. Everybody say it is a good idea, I normally throw it to the rubbish. Because everybody say it is good, then all the other people think of. If everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question. And I pick up and say, how can we do it in a different way? This is to be unique, to be different. And third, this is my advice, and this also I'm telling myself every day. Today is very tough. Tomorrow is tougher. The day after tomorrow is beautiful, but most people die tomorrow evening. You have to work very hard. Every tough days, every tough situations, problems you meet, that is the training of yourself. When you graduate from your school, you just start your career of learning. When you got a PhD diploma or bachelor diploma, this is just a certificate. Your real challenge is when you leave the college, the real life starts. The real exam starts. The real test starts. That's life. Are you committed? Because without commitment, nothing happens. You have to be committed through the storm and the rain and the heartache and the pain and the disappointment, or you're not gonna make it. It's a commitment. It's not a feeling. While they was golfing, I was studying. While they was shooting hoops, I was studying. While they was playing games and sitting up and eating and joking in the restaurant, I was studying. You can't get out of something that you're not willing to put into it. You have to put your everything, your mind, your energy, your effort, your discipline, your tenacity. Nothing is going to jump out the fire if you don't throw something in there. It's not going to happen. But if we fight every day, one of them days is going to be my day. I came here on a scholarship.
a long way from my home in Kuala Lumpur, Malaysia. This opportunity to be here at the prestigious University of Wisconsin-Madison did not come easy, but as students, we juggle a lot on our plates. We juggle our studies, relationships with friends and family, and in my case, most of them were abroad, separated by a 14-hour time difference. Most importantly, we work towards the promise of a great future for ourselves. While I was carrying the expectations of many, the heaviest ones were my own. When I didn't meet them, the person I disappointed the most was myself. My second year in college, I suffered burnout to the point of losing motivation to finish this degree. I'd overwhelmed myself past my breaking point, kept chasing things that would look good on my resume, but I stopped feeling passion for anything I did or learned. And the truth was, all I wanted to do was sleep all the time. I was so desperate to find a spark of enthusiasm, the same one we all overflowed with at the beginning, only to feel so helpless. But friends, look at where you are. Look at where you started. You made it here to the last act. You did it day after day. You made the choice to rise up and give yourself another chance to start over every single morning. And for me, I sang like my life was a Tony Award-winning Broadway musical. And believe me, you did not throw away your shot, because if you graduated, having completed most of your coursework, from the comfort of your own bed, staring into your laptop, you made it. I see you. If you graduated, having spent all hours of the day in the library or evenings in coffee shops, you made it. I see you. Or if you are anywhere in between, you made it. I see you. There is everyday human experiences that give weight and substance to the certificate you're about to receive. Every sacrifice, every bit of energy you drag out of you every morning, even if all you managed to do was scratch the bare minimum, you are here today. You're graduating today, and I am proud of you. I'm immensely proud of you. Now, at the end, I look back and keep thanking God, teachers and mentors, mental health counselors at the University Health Services, my family and friends who helped carry me through till today. I thank Lin-Manuel for writing his songs, for helping me finish my Nina story, and for reimagining diverse representations on the Broadway stage. Madison, I'll miss your winters, your sunsets, your super frozen lakes, but I look forward to the future that the University of Wisconsin has prepared me for. I love this school with all my heart. My fellow graduates, as we proudly leave this campus, remember the dark moments that shaped us from the ground up, the good times that we are grateful for, and the person we became because of it. We're gonna teach them how to say goodbye one last time. Congratulations, Badgers.
membincangkan berkenaan dengan pencapaian-pencapaian saya nampak agak banyak, dan tahun ni pun saya ada stickkan 14 pencapaian yang saya dah dapat sepanjang program bersama dengan Dr. Roket 6 bulan tu. So yang paling high impact, yang paling menarik bagi saya adalah tesis yang saya dapat siapkan draft pertama dalam masa 19 hari, dan sekarang saya hanya menunggu waktu untuk viva saja, iaitu yang dijadualkan pada bulan 8. Kalau diikutkan kisah sebelum ini adalah saya benchmark kepada proses yang saya terjadi pada saya waktu saya ambil master dulu, iaitu saya drag buat tesis master saya hampir 2 tahun buat tesis saja, sebab eksperimen settle dalam masa 6 bulan settle, cuma tesis saja. So, sebab tu saya mencari-cari satu platform yang boleh membantu proses dalam menyiapkan cepat lah. Dan saya pun dalam saya punya milestone, saya malah dah set dah antara 6 bulan ke setahun untuk siapkan tesis. Tapi bila join program Dr. Roket ni, alhamdulillah result yang dapat tu lebih cepat pada apa yang saya sangkakan. Yang paling penting yang bagi saya lah, saya rasa connection dengan Tuhan lah. Sebab saya rasa daripada situ yang boleh ubah diri kita dan juga mindset kita tu. Kalau lah kita buat apa pun tanpa Tuhan nak bagi kan, so, saya rasa susah juga nak dapat sesuatu benda tu. Dan yang lain-lain tu in term of connection dengan team sekeliling kita tu, environment kita tu sangat-sangat penting. Sebab kalau sebelum ni saya berada dalam grup ataupun dalam tim yang kita katakan macam motor negatif lah kan, apa orang tak boleh dan boleh tak kisah kan. So bila masuk tim ni kita ada circle positif, saya rasa nampak yang tu boleh build up kita punya confidence dan juga support kita untuk terus maju ke depan. Firstly, saya pun dah renew dah dalam platinum ni. Alhamdulillah. Benda tu saya rasa kena continue selepas ni pun. Sebab kecuali kita dah ada satu mentor yang lain. Saya pun ada buat comparison mentoring ataupun coach yang di luar sana tu, mungkin dia punya speciality di satu bab lah. Macam Dr. Roket ni saya nampak memang core dia pada tesis. Dan selepas tu dia ada forward thinking punya benda yang mana dia ada road to professorship tu. So yang membuatkan saya akan follow dia lagi lah. Dan yang lain-lain semangat tu insya-Allah untuk sekeliling saya, sebab saya pun buat bukan untuk orang lain, untuk saya, family dan juga orang sekeliling saya akan cuba support lah. And now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. His classic poem, I Am the Greatest. This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. This kid fights great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. I am the greatest. I told you, I'm the real champion. I am the greatest of all time. As you lie on the floor, all the ref counts 10. Pray that you won't have to fight me again. He is the greatest of all
I'm a man of my word. The man's in trouble. I'ma show you. I know you got it big, but the man's in trouble. I'ma show you how great I am. I'ma show you. I'ma show you. I'ma show you how great I am. How great I am. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. Wait till you see Muhammad Ali. I told you, I'm the real champion. I'm the champion of all. All of it all. All not finished. I am the greatest. I can back up every word. And I whoop any man in the world. And I want everybody out there on TV to know it. I am the greatest. Untuk menyiapkan diri anda kurang 1 bulan. Kalau kita datang dalam keadaan dia buruk. Seperti ada knowledge strategi kan benda. Tak saya bantu. Kalau nak bantu, jom bersama dengan saya. Saya akan bantu you. Ada benda yang kena diawalkan dan ada benda yang kena now dah kena kerja. You bayangkan, individu nak collect data plus dia dah boleh gerak bak 1, bak 2, bak 3, bak 4, bak 5. Program ini sangat bermanfaat dan membantu saya dalam memahami situasi dan perjalanan saya untuk saya menyiapkan perjalanan penulisan saya berkaitan dengan tesis saya. Hari ini saya belajar cara tesis management, cara untuk kita membahagikan masa dengan yang baik. Banyak sangat input yang dapat hari ini. Contohnya macam mana kita nak set mind kita untuk GOT. Bukan sahaja GOT tetapi GBT. Dan kita akan grad dengan lebih cepat, mempercepatkan perjalanan tesis kita. Boleh ke boleh because kita ada session yang khusus sangat special yang mana kita akan bantu anda untuk engage dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan zikir. Boleh ke boleh? Kepada Allah Ta'ala sebab saya dah bantu 1,000 orang lebih pelajar master PhD yang datang dari all over Malaysia, dan hari ini kita berikan mereka motivasi, kita berikan mereka strategi dan kita berikan mereka tips bagaimanakah mereka boleh gerakkan tesis mereka 10 kali ganda, dan yang paling best adalah kita bantu mereka macam mana untuk design journey master PhD mereka untuk gandakan kepada 10 kali ganda. Dan bagi anda yang belum hadir seminar saya invite anda, saya jemput anda untuk hadir bersama dengan saya untuk saya bantu anda supaya anda dapat tingkatkan tesis master PhD anda kepada 10 kali ganda. Jumpa saya untuk seminar akan datang. Anda Genius Master PhD Strategy. See you there. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, morning semua. Pagi yang luar biasa, pagi yang disyukuri. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kurnia kepada kita saat ini untuk hidup sehari lagi, dan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk terus melihat, mendengar dan mencatatkan lebih banyak kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya nanti kita minta, kita mohon, kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada seluruh anggota badan kita untuk melakukan tindakan-tindakan betul yang bakal dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Yaumul Mahsyar.
Okey, so pagi ni pagi yang luar biasa. Mohon untuk anda komen jika sekiranya anda rasa sangat luar biasa pada pagi ini, dan mohon untuk komen jika sekiranya anda rasa sangat bahagia pada pagi ini, dan mohon untuk komen jika sekiranya anda rasa anda sangat bertenaga pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk anda bantu kami catatkan anda sedang menyelesaikan master ataupun PhD anda daripada universiti mana. Dan jika anda nak pergi lebih jauh, mohon untuk anda catatkan anda sedang menyelesaikan master ataupun PhD anda dalam bidang apa. Okey, dalam bidang apa. Dan tiba-tiba bila anda catatkan bidang dan fakulti dan tempat anda belajar ataupun so-called nama universiti anda, tiba-tiba ada orang PM anda, kita serupa. Berapa ramai yang pernah lalui momen sebegitu? Tolong komen. Okey, dan pagi ni mohon untuk anda catatkan anda sedang menonton daripada mana. Mohon untuk catatkan anda menonton bersama siapa. Dan mohon untuk anda catatkan juga, okey, adakah anda seorang yang committed untuk sentiasa buat perubahan yang bakal membuatkan anda capai apa yang anda patut capai. Okey, sila komen. Okey, so pagi ni tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Okey, so kita masih lagi bercakap berkenaan dengan bagaimanakah caranya untuk kita train brain kita. Okey, dan mungkin bagi anda yang kali pertama menonton, anda mungkin rasa apa yang sedang saya cakap pada setiap pagi tak ada kaitan dengan thesis you. Okey, bagi anda yang mungkin terdetik macam tu, mohon untuk dengar betul-betul. Saya nak tanya kepada anda satu soalan. Okey, izinkan saya tanya kepada anda satu soalan. Adakah you telah bersedia? Okey, kalau telah bersedia, kepada anda yang mungkin kali pertama menonton, ini soalan yang padu untuk anda. Okey, mungkin anda rasa macam-macam. Anda rasa macam saya langsung tak sentuh tentang research method. Langsung tak pernah tanya you ni kuanti ke kuali. Okey, langsung tak pernah tanya berkenaan dengan tools. Okey, so please jawab soalan ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, adakah sejak daripada anda memulakan pengajian anda sebagai calon master, sebagai calon PhD, anda menggunakan kepala lutut? Saya ulang balik, mungkin anda tersentak. Okey, sejak daripada anda mendaftar sebagai pelajar master, sebagai pelajar PhD, adakah anda tulis tesis dengan menggunakan kepala lutut? Okey, right. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, soalan yang kedua, adakah anda menulis tesis dengan menggunakan gigi anda? Ataupun tangan anda? Ataupun kaki anda? Tuan-tuan, tangan kita boleh bergerak kerana otak kita boleh bagi arahan apa patut kita buat. Okey, apa patut kita buat? Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk bengkel Atlas TI mendelek. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlukan otak yang sangat baik. Kita perlukan otak yang padu, yang boleh menganalisis, yang boleh faham dan boleh buat tindakan apa yang perlu. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan, yang kita perlukan sepanjang journey master PhD ni adalah, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlukan 365 hari tips bagaimana otak kita boleh jadi padu dan boleh bantu tangan dan jari jemari kita untuk tulis tesis. Siapa yang faham angkat tangan dan CI. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. So saya nak mulakan, okey, poin-poin seterusnya yang telah pun saya mulakan beberapa hari lepas, di mana saya bercakap macam manakah caranya untuk train otak you. Tuan-tuan dan puan-puan, di antaranya adalah dengan cara you sentiasa berfikiran positif.
Yang kedua, you sentiasa menjinakkan emosi you. You sentiasa bersyukur. Dan pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pergi kepada satu lagi poin penting, macam manakah caranya untuk you latih otak you. Tapi sebelum tu, izinkan saya bertanya kepada anda soalan seterusnya. Okey, bagus ke bagus? Jika sekiranya you ada 365 cara, bagaimanakah cara untuk you menghasilkan, you projection, you bantu develop otak you supaya boleh menghadapi journey master PhD you. Bagus ke bagus? Okey, kalau anda rasa bagus, tolong komen. Bagus tak? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, 365 hari kita bina otak kita. Day another day. Okey, hari demi hari. Tuan-tuan, satu hari, satu kaedah. Satu hari, satu formula kita gunakan untuk upgrade otak kita. Tuan-tuan, otak kita dah memang power. Allah Ta'ala telah bagi kepada kita otak yang power. Cuma kita yang kurang power untuk gain knowledge. That's why dalam agama, tuan-tuan dan puan-puan, okey, ada hadis-hadis yang sahih yang minta kita supaya sentiasa istiqamah dengan menuntut ilmu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Okey, so pagi ni saya share satu sahaja. Okey, saya share satu sahaja. Apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Keinginan yang tinggi untuk buat perubahan. Okey, keinginan yang tinggi untuk buat perubahan kecil. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Adakah anda perasan, okey, adakah anda perasan bila kita ada kemahuan yang sangat tinggi? Tuan-tuan, apabila anda bersama dengan saya, dalam proses yang saya bantu, saya akan bina kemahuan anda. Saya akan bina kemahuan anda. Saya bantu anda untuk bina kemahuan. Berapa ramai yang perasan? So, mohon kepada para platinum yang menonton pada pagi ini, tolong komen adakah anda perasan saya membina kemahuan anda setiap hari. Okey, so mohon untuk komen #WeArePlatinum 50 kali. Dan kepada para Platinum X, mohon untuk komen #WeArePlatinumX 100 kali. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, anda perasan tak bila kita telah berjaya bina kemahuan? Okey, dan kita mula ubah tindakan kita. Tuan-tuan, tiba-tiba, tuan-tuan dan puan-puan, kita perasan ada banyak lagi benda lain yang berubah dalam hidup kita. Siapa yang perasan? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang perasan apabila kita mula ada kemahuan yang tinggi dan kita mula buat tindakan perubahan, tiba-tiba ada lagi banyak benda lain yang berubah. Siapa yang perasan? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bahasa yang kita biasa gunakan, dalam bahasa yang mudah faham pada pagi ini yang kita boleh gunakan, kita panggil sebagai the law of causes and effect. The law of causes and effect. Okey, ataupun undang-undang sebab musabab. Okey, sebab musabab dan kesan. Lebih kurang macam itulah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi contoh mudah sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ubah mindset kita, tentang kesihatan, kita ubah falsafah hidup kita tentang kesihatan. Tuan-tuan, apabila kita mula ubah mindset dan falsafah hidup kita tentang kesihatan, tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil satu je. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil satu saja. Kita ambil makanan. Tuan-tuan, kita ambil makanan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dan kita ubah mindset kita. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak anda dengar? Okey, pernah tak anda dengar? An apple a day does not just keep the doctor away. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak anda dengar mengambil sebiji apple sehari bukan hanya anda terpaksa tinggalkan doktor jauh-jauh dan doktor akan jauhkan diri daripada anda. Sebaliknya, mengambil apple sebiji sehari akan bantu anda ubah banyak benda. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya ulang balik.
Okay, an apple a day does not just keep the doctor away. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan kita hanya ubah falsafah kesihatan kita dan kita mulakan makanan, kita mula mengambil makanan yang betul, makanan yang tepat, tuan-tuan dan puan-puan, secara umumnya kesemua benda halalan tayyibah, roti canai banjir, roti canai tumpah, macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kita ubah daripada makan pada waktu pagi ambil roti canai ataupun roti canai banjir, tuan-tuan dan puan-puan, nasi lemak banjir, kita ubah kepada mengambil sebiji apple pada waktu pagi. Tuan-tuan, subhanallah, tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan ada banyak benda lain yang akan berubah. That is the law, causes and effect. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, okay, that's why, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ubah satu benda sahaja hanya dengan sarapan pagi sebiji apple, tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan hanya menyebabkan doktor jauh daripada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ingin berkawan dengan para doktor. Kita ingin berkawan dan bersahabat dengan para medical doctor, tetapi bukan sebagai pesakit. Siapa yang faham beza tu? Okey? Siapa yang faham beza tu, tuan-tuan dan puan-puan? Kita berkawan sebagai kawan, bukan sebagai passion. Mudah-mudahan amin. Kita berusaha dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dengan hanya tukar ambil apple pada waktu pagi, dan saya mungkin boleh advise anda, tuan-tuan dan puan-puan, kita juga boleh ambil kurma. Sebab dalam sunnah Nabi SAW ada hadis yang sahih pada bab ini. Kata Nabi, man tasabbaha, sesiapa sahaja yang berpagi-pagi dengan rutabat, dengan 7 biji rutab. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh mulakan sama ada apple ataupun kurma. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya bantu untuk stay away daripada medical doctor, maknanya tak perlu pergi hospital, tetapi kita boleh improve memory. Tuan-tuan, kita boleh mula improve memory. Maksudnya, ambil nasi lemak ataupun teh tarik ataupun roti canai banjir pada waktu pagi, kita ubah falsafah kesihatan kita kepada ambil sebiji apple. Tuan-tuan, tiba-tiba boleh improve memory kita. Berapa ramai yang setuju menjadi pelajar master PhD, kita perlukan memori yang sangat dahsyat? Tolong komen. Itu sebab coding lupa. Sebab memori engkau jahanam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya boleh improve memori, tuan-tuan dan puan-puan, ia boleh improve kesihatan kita secara drastically. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. So, berapa ramai yang mula faham pada pagi ini? Tolong komen. Baik, dan yang kedua, okey, bila kita ubah falsafah kesihatan kita kepada melihat falsafah yang betul. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan, dengan hanya berjalan pada waktu pagi. Okey, dengan hanya brisk walk pada waktu pagi. Apa yang akan berubah, tuan-tuan dan puan-puan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, you akan build a better connection between brain cells. Padu ke padu? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dengan hanya ubah melihat tentang kesihatan dan kita buat tindakan brisk walk, tak payah jogging, tak payah lari, brisk walk sahaja pada waktu pagi, just berjalan relax pada waktu pagi, tuan-tuan dan puan-puan, ia boleh bantu kita untuk membina a better connection between brain cells. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, that's why dengan hanya berjalan pada waktu pagi, ia bantu kita untuk membaiki dan mendapatkan better connection between brain cells. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai yang rasa menjadi para pelajar master PhD, kita perlukan connection yang sangat baik di antara, kita panggil sel-sel dalam otak kita. Tuan-tuan, writing tersangkut sebab otak engkau tidak berhubung. Sebab telah pun dihalang oleh nasi lemak pada waktu pagi. Okey, telah pun dihalang oleh roti canai pada waktu pagi.
Siapa yang faham angkat tangan dan say I. That's why, you perasan tak, bila hari you berpuasa, Isnin, Khamis ataupun 3 hari dalam sebulan, tuan-tuan dan puan-puan, you rasa you lebih energetic, you rasa you lebih smart, IQ you rasa macam lebih cerdik, you rasa lebih cerdik sebab berpuasa. Compare dengan hari makan nasi lemak. Siapa yang faham angkat tangan dan say I. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. So, kunci saya pada pagi ini adalah cara untuk latih otak kita adalah, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena mula percaya, mula faham berkenaan dengan law of causes and effect. Okey, maknanya ubah satu benda kecil, ubah breakfast kita, ubah waktu pagi kita, kita akan lihat ada banyak perubahan lain akan datang dalam hidup kita. Dan anda tak perlu percaya. Dan yang terakhir, apabila anda menonton Morning Dog pada setiap pagi, anda rasa anda ada high energy. Betul ke betul? Tolong komen. Dan hari yang anda miss Morning Dog, okey, anda rasa macam hidup anda macam so-so. Siapa yang perasan benda tu? Tolong komen. Okey? So, tolong faham benda ni. Tuan-tuan dan puan-puan, perubahan kecil yang kita buat akan ubah banyak benda lain. Okey? Satu tindakan kecil yang kita konsisten akan ubah banyak benda lain. Berapa ramai yang perasan, hari anda tidak menonton Morning Dog, anda rasa low motivation. Tolong komen. Okey, dan hari-hari yang anda dipaksa tag, okey, ada kawan-kawan tag anda, momentum anda tak berapa sangat. Tapi hari yang anda pilih sendiri untuk bersama dalam sesi Morning Dog, you rasa you ada high energy. Siapa yang perasan angkat tangan dan say I. Okey, so itu saja pada pagi ini. Dan jika sekiranya anda rasa anda perlu dibantu, anda nak dibantu, kita sentiasa nak bantu anda. That's why tuan-tuan dan puan-puan, kita tak pernah miss Morning Dog setiap pagi dan bahkan kita tambah lagi. Kita tambah dengan sesi tengah hari, kita tambah lagi dengan sesi pada waktu jam 5 petang, semata-mata untuk bantu anda. Semata-mata untuk bantu anda. Sebab thesis bukan hanya Atlas TI. Thesis bukan hanya Mendeley. Thesis bukan hanya Quillbot. Thesis bukan hanya yang you rasa tool left and right sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, itu kesemuanya alat yang takkan bagi faedah apa-apa kepada anda, yang tidak akan menggerakkan tesis anda bila falsafah kepada minda anda tidak berubah. That's why, tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya sebut kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan, kita membina kehidupan kita seumpama kita membina rumah. Okey, itu saja pada pagi ini. Dan jika sekiranya anda rasa anda nak dibantu, anda nampak apa yang lalu di kaca skrin, mohon untuk bantu diri anda. Jangan lambat buat keputusan. Tuan-tuan, masa terlalu pantas. Jumaat demi Jumaat berakhir dengan begitu pantas. Tuan-tuan, tahun 2020 nak berakhir dah. Okey, dan you masih lagi fikir bulan bintang. Okey, masih lagi skeptical, masih lagi negatif kepada saya. Tak ada faedah apa-apa pun. Dan cuba lihat para platinum saya yang masih committed, yang masih konsisten, tolong catatkan berapakah draft anda sebelum jumpa saya dan lepas jumpa saya anda ada berapa draft pada pagi ini. Okey, so itu saja pada pagi ini. Jemput untuk hadir seminar nak ubah tesis, dan kalau anda rasa anda nak dibantu cepat lagi, so anda boleh join. Mudahnya siapkan tesis. Tolong pergi ke Telegram channel Dr. Rocket. Di situ ada maklumat dan anda boleh terus daftar untuk join secara percuma pada setiap hari Rabu jam 8.30 pagi. Okey, so itu saja pagi ini. Take care everyone. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda belajar Dr. Rocket Urus. Bye-bye. See you tomorrow.